अस्सलामुअलैकुम। बोली उसमें खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान अमेरिका तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान भरपूर कोशिशें कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने दौरे ईरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। मुलाकात में बाकर कालीबाफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक रहे। अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में खत्ते में जारी कशीदगी में कमी लाने और पायदार अमन के लिए कोशिशें तेज करने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान का अमन मिशन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात रोशन। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। फील्ड मार्शल की ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार और स्पीकर बाकर कालीबाफ से भी अहम मुलाकात हुई। खित्ते में जारी कशीदगी में कमी लाने, मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल सिपह सालार ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से भी मिले। मुलाकात में कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों का जायजा लिया गया। मशरिक़ वुस्ता में अमन इस्तेहकाम और सलामती को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले से ही तेहरान में मौजूद हैं, जहाँ उनकी आला ईरानी क़यादत से कई मुलाकातें हो चुकी हैं। मुआहदे और मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बता दिया। अब्बास इराक्ची कहते हैं अमेरिका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात बिगाड़ का बाइस बन रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अब्बास इराक्ची ने फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान बताया कि अमेरिका का मुतज़ाद मौक़िफ़ और जारहाना तर्ज़ अमल सफारतकारी को नुकसान पहुँचा रहा है। तहम ईरान पाकिस्तान की सालसी में जारी मुज़ाकरात में संजीदगी से शरीक है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस ने किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत की और खत्ते में इस्तेहकाम की बहाली के लिए सफारती अमल जारी रखने पर जोर दिया। ईरान और आलमी बरादरी की ये कोशिशें खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम समझी जा रही हैं। अमेरिका ईरान माहदे से मुतालिक सदर ट्रम्प ने एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया है। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा गया कि ईरान माहदे के लिए बेताब है। जोर दिया कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। ईरान को सख्त नुकसान पहुंचाया। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ईरान के साथ वही किया जो वेनेजुएला के साथ किया गया था। अमेरिका ईरान पर नए हमले के लिए पर तोल रहा है। हालात के मुताबिक फौरी कार्रवाई का मंसूबा बनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में अमेरिकी तैयारे इसराइल पहुंच चुके हैं। ये इंकशाफ अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस में सामने आया है। बातचीत से बात न बनी तो फिर जंग होगी। व्हाइट हाउस में अमेरिकी हुक्काम ने तय कर लिया। फैसला व्हाइट हाउस में होने वाले इजलास में किया गया। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास की सदारत सदर ट्रंप ने की, जिसमें तय किया गया कि मुज़ाकरात की नाकामी पर फौजी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों की बड़ी तादाद में तैनाती कर दी गई। 50 से ज़ायद अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे हवाई अड्डे पर देखे गए। फरवरी में हमलों से कबल हवाई अड्डे पर अमरीकी तैयारों की तादाद 36 थी। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमरीकी फौजी सरगर्मियों के बायस गैर मामूली दबाव है। इसराइली मीडिया इसे जंग की तैयारियों का इंदिया करार दे रहा है। इसराइली सिविल एविएशन की जानिब से कहा गया कि हवाई अड्डे को फौजी बेस में बदलना कमर्शियल परवाजों के लिए नुकसानदेह है। इसराइली एयरलाइंस को तैयारे बैरून मुल्क पार करने पड़ रहे हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई। इस फैसले की वजह उन्होंने अपने शौहर की अलालत करार दी। तुलसी गबार्ड के शौहर में कैंसर की तशख़ीस हो चुकी है। सदर ट्रम्प ने खिदमत पर तुलसी गबार्ड का शुक्रिया अदा किया है। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया ने वाज़ेह किया है कि तुलसी गबार्ड ज़ाती वजूहात के बायस मुस्ताफ़ी नहीं हुई, बल्कि इन्हें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया। ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका में ग्रीन कार्ड के हुसूल के अमल को मजीद सख्त कर दिया। नए कवायद के तहत दरख्वास्त गुजारों को अपने वतन से ही अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरख्वास्त दायर करना होगी।
امریکی حکومت کا بڑا اعلان، عارضی ویزے پر موجود افراد گرین کارڈز کے لیے امریکہ سے درخواست نہیں دے سکیں گے، اپنے وطن واپس جا کر اپلائی کرنا ہوگا۔ امریکہ کی سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز نے نیا پالیسی میمو جاری کر دیا۔ اس کے تحت جو غیر ملکی عارضی طور پر امریکہ میں موجود ہیں، خواہ وہ طالب علم ہوں، ورک ویزا ہولڈر یا سیاح، انہیں گرین کارڈ کے لیے امریکہ کے اندر سے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی درخواست دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عارضی ویزے پر موجود شخص کو گرین کارڈ اپلائی کرنے کے لیے اپنے ملک جانا پڑے گا اور وہاں امریکی سفارت خانے کونسلر پروسیسنگ کرانی ہوگی۔ استثنا صرف غیر معمولی حالات میں ہوگا۔ پاکستان چین کے صوبے شی جیانگ کی قیادت سے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چین پہنچتے ہی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام جاری کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام جاری کیا، کہا گیا کہ پاکستان کی طرف سے ڈیجیٹل معیشت، ای کامرس، آئی ٹی، ٹیلی کمیونیکیشن اور زراعت کے شعبے میں تعاون کا فروغ ترجیح رہے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ قابل تجدید توانائی، مینوفیکچرنگ اور دیگر مہارتوں کی ترقی بھی تعاون کے فروغ کی فہرست میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ چینی صدر شی جن پنگ اور قیادت سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورہ چین کے پہلے مرحلے میں ہانگجو پہنچ گئے چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم سی پیک فیز 2 کے لیے منعقدہ فورم میں بھی شریک ہوں گے۔ پاک چین دوستی نئی بلندیوں پر، وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین۔ بانگسو میں ایئرپورٹ پہنچنے پر نائب گورنر زی جیانگ نے شاندار استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف زی جیانگ صوبے کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ سی پیک فیز 2 کے تحت منعقدہ بزنس فورم میں شریک ہوں گے۔ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ معروف چینی کمپنیوں کے سی ای او سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم چینی کمپنی علی بابا کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ بھی کریں گے۔ اسرائیلی قید سے رہائی کے بعد سماجی رہنما سعد ایدی کراچی پہنچ گئے۔ کراچی میں میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے بتایا کہ ہمارا مشن پرامن انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تھا۔ عالمی بارڈر پر ہمیں غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا تھا۔ 4 روز تک ہم پر اسرائیلی فورسز کی جانب سے تشدد کیا گیا، ذہنی اذیت دی گئی۔ ہم سب کو ایک کنٹینر میں رکھا گیا تھا۔ رات میں بہت سردی ہوتی تھی۔ ترکش حکومت نے ہمیں لینے کے لیے 3 ایئر کرافٹ بھیجے جو ہمیں اسرائیل سے ترکیہ لے کر آئے۔ دوبارہ بھی جائیں گے، جدوجہد جاری رکھیں گے۔ صرف اور صرف ہیومینیٹیرین ایڈ کو ڈیلیور کرنا تھا غزہ، جس میں جو ہے ڈرائی راشن، خشک راشن تھا ہمارے پاس فروٹس تھے، ہمارے پاس جو ہے کینڈ فوڈ تھا، ہمارے پاس بیبی فارمولا ملک تھا، ہمارے پاس ملٹی وائٹامنس تھے، ہمارے پاس بہت ساری دیگر اشیاء تھیں جو کہ ہمیں ڈیلیور کرنی تھی غزہ میں۔ اور اسرائیل کا کام نہیں بنتا تھا کہ ہمیں انٹرنیشنل بارڈرز میں آ کے ایلیگلی ابڈکٹ کریں۔ اب ہم وکٹم ہیں، ہم نے دیکھا ہے یہ کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ایڈ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دوبارہ بھی جائیں گے اور انشاءاللہ اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے اور زور و شور سے کریں گے، اب جو بھی کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔